ज़्यादा डिटेल जो है ना हम ज़ुबैर उमर साहब को देंगे कि वो इकॉनमी के ऊपर बात करें। मैं सिर्फ दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सलमान अकबर राजा साहब ने मजम्मत भी की जो बलूचिस्तान में हुआ है कल मेंगल साहब के जलसे पे। हम सब जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं और ये एक जमहूरी तहरीक को इस किस्म की दबाव में लाना, उसको जो है ना इसके ख़िलाफ़ इस किस्म के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करना इंतहाई काबिल मजम्मत है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना एक नेचुरल डिज़ास्टर से गुज़र रहा है। हमारे सूबे में क्लाउड बर्स्ट हुए, बुनेर में, स्वात में, बाजौड़ में और मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में हुए। और उसके चूँकि मैं स्वाबी से हूँ तो वो तकलीफ़ मैं ख़ुद महसूस कर सकता हूँ कि एक घर के 13 मतलब मर्द और ख़वातीन और बच्चे वो शहीद हुए। आप सोच सकते हैं कि उस घर की, उस फैमिली की, उस रिश्तेदारों की मतलब क्या ज़िंदगी रही होगी। और दूसरी फिर बुनेर में भी इंतहाई बड़े बड़े सानहात हुए कि यकदम जो है ना मतलब क्लाउड बर्स्ट से जितने बड़े बड़े चट्टान आए जिस तरह हुआ। और दूसरे पंजाब में जो अफसोसनाक हो रहा है इस वक्त कि पूरा पंजाब जो है ना वो पानी पानी है और हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है रिलीफ कामों में, बल्कि उसमें शोहरत ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादातर ये इंस्ट्रक्शन है कि जब तक बीबी मरियम की फ़ोटो नहीं होगी तो कोई रिलीफ काम नहीं होगा, जिसने पूरे पंजाब की जो गवर्नेंस है उसको एक्सपोज कर दिया है। अमलन जो है ना न लोगों को खाना मिल रहा है, न रहने के लिए उधर कोई टेंट प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है, बस सिर्फ इश्तिहारबाजी है और ड्रामाबाजी है। और ये जो दूसरा हमें मैन मेड डिज़ास्टर का सामना है। आप देख रहे हैं कि जो पंजाब तो सैलाब से मुतासर है, यहाँ भी कच्चे के डाकू का, और सिंध में भी कच्चे के डाकू, लेकिन हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स एरिया में जो 40 साल से जंग जारी है और उसके असरात जो है ना हम भुगत रहे हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो उसके असरात हुए, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो क्यों कर जो है ना उधर खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट करेगा। वो पाकिस्तान के दूसरे पंजाब जाता है या कराची जाता है या मुल्क से बाहर जाता है। और दूसरी तरफ जो है ना वहाँ जो हमारा कल्चर है उसने बहुत बड़ा मुतासर किया। यानी एक क्लाशनकोव कल्चर और ड्रग का कल्चर जो है ना इस जंगों की वजह से आया और इसके मुतबादिल पे कुछ नहीं दिया गया, न डेवलपमेंट दी गई। और अभी भी जो हमारे सूबे के साथ रवैया रखा जा रहा है कि न उसका नेट हाइड प्रॉफिट दिया जा रहा है, न उसके जो NFC में जो उसका शेयर है, जो खैबर पख्तूनख्वा का जो ड्यू शेयर है वो भी इससे जो है ना मतलब इनकारी है। और ख़ासकर जब फाटा मर्ज हो गया तो उसके मुताबिक जो हमारा शेयर बनता है NFC में वो 14 से बढ़ के 19% बन गया। लेकिन वो 19 तो छोड़ो, वो 14% के मुताबिक भी नहीं दिया जा रहा। और सरताज अजीज़ जो कमीशन था इसमें ये कमिटमेंट की गई थी कि 1000 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो देंगे 10 साल में। अभी तक वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हो रही है। और साथ ही भी फैसला किया गया था कि हम हर सूबा अपने शेयर का 3% और वफाक भी 3% NFC का पाटा की डेवलपमेंट में खर्च करेगा, वो भी नहीं हो रहा। अलबत्ता क्या हो रहा है, वहाँ नए असर से ऑपरेशन हो रहे हैं। और वो ऑपरेशन जो कि 21 ऑपरेशन ऑलरेडी जो ये हमारे इलाके में हुए हैं, जो आप में से हमारे इलाके से उसको पता है, कभी कहते हैं कि दरबशम मतलब पश्तो में उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना नाम रखे हैं, चरतब तख्ते इस किस्म के नाम रखे हैं। और वो 21 ऑपरेशंस का रिजल्ट ये है कि इस वक्त जितनी भी मिलिटेंसी है वो बड़ी है, कम नहीं हुई। तो इसकी रूट काजेस पे आपको गौर करना चाहिए कि ये क्यों नाकाम है ये पॉलिसी। इसलिए पार्टी PTI का पॉलिसी ये है कि हर सूरत में आप जो भी करें, एक तो आपकी जो इंटेलिजेंस इदारे है उसको मुअस्सर करें, इसको इफेक्टिव बनाएं, और साथ साथ जो अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको बनाए, मुअस्सर बनाए। और साथ जो है ना आप अपने नौजवानों के लिए उम्मीद दे, होप दे, रोज़गार दे, अपॉर्चुनिटी दे। तो ये दो किस्म की डिज़ास्टर है। आपके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं और यहाँ जो है ना नेचुरल डिज़ास्टर है। तो नंबर 1 हमें हर सूरत में ख़ासकर डैम्स के लिए, स्मॉल डैम्स के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। और ये तमाम सूबे और वफाक मिल के एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान बनाए
اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو, وچول کنسنسس سے ہو, اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. کیونکہ یہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے, یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے, وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں, سٹیز بنائے ہیں, غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے, پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے, اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹریز سونامی, اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا, عمران خان کا ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا کہ بلین ٹریز سونامی کی طرز پہ پوری پاکستان میں فارسٹریشن کے لیے, جنگلات کے لیے ایک بہت بڑے لیول پہ مہم چلائی جائے, اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ, تاکہ ڈیفارسٹریشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج پہ اثرات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا, جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے, اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے, جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں, ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں, کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں, کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں, میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے, ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے, یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے, ملک میں امن لانا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے, وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے, کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ جیل سے باہر آئے گا, آپ کے سب کے نالج میں ہے, لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی, ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے, ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, کسی حکومت کے ساتھ نہیں, کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ تحریک انصاف کو دیا ہے. میرے خیال میں زبیر عمر صاحب میں آپ ادھر آ جائیں گے, آپ ادھر آ جائیں گے. ایمرجنسی جی زبیر صاحب